मुख्यमंत्री कहते जे 5T स्कूल पाठ पढ़ा होने पिला माने मिछाण फरा जाना से आ गोटे गदा करछ आदर्श स्कूल खोलिबे आए सी जने शिक्षक थे ताकर मुख्यमंत्री गला पर साधारण ज्ञान कमी गला से कौ स्कूल पास करके आसते से गोटे सरस्वती शिशु मंदिर रे चाकरी करते पाठ कोठी पढ़ते से गाँ स्कूल जो 5T स्कूल आए मुख्यमंत्री तुम जाए अचानक पस ओडिशा जाकर जेते 5T हाई स्कूल कि मॉडर्नाइज रूम बढ़ी साइंस रूम लाइब्रेरी लैट्रिन कलरिंग फर्निचर पड़ी केड़े सुंदर भाव पिला माने पाठ पढ़ुंट ये धुआं बाड़ा मारनी है विराट देखाओनी सरस्वती शिशु मंदिर में पाठ पढ़ुल तुम्हें टंका 200-400 दरमा पाउल तुम भाग्य जोर मुख्यमंत्री एत क्रिटिसाइज कौन करते आज पर्यंत ओडिशा रे स्कूल रे पाठ पढ़ा हो ना तुम्हें यही उठेब गोटे मॉडल स्कूल कर गोटे पंचायत रे नौटी पढ़े सब ये स्कूल सब कौन करते शिक्षक मैंने कौन करते ओडिशा रे ए पिला माने कौन करते बुलुतले 5T बढ़िया नवीन पट्टनायक धन्यवाद 5T जरिया रिअर्गानाइज कर सब स्कूल को सौंदर्यकरण कर पिला माने बसिक खुशी पढ़ुंट स्कूल फैन कलरिंग रूम बढ़ी फर्निचर पड़ी बही बढ़ी साइंस रूम बढ़ी पिला माने आग्रह पढ़ुंट मो एरिया रे मु निजे कर 48 हाई स्कूल मोहन माझी आसिल केटा हाई स्कूल तुम जीवन में कर 48 बाहर नंदन कानन दारुठा चंदका अंधारुआ दे मदनपुर पाइकरापुर दे जटणी कुदियारी दे अरुगुलू देउल बस्त दे प्रधान साई जामुकोली दे पलैब धौली पलैब शिशुपाल पलैब नंदन कानन ये जेते हाई स्कूल तुम सुर भाई कर जनसाधारण को धरी अंचलवासी की धरी बढ़िया पाठ पढ़ा बढ़िया रिजल्ट तुम क्रिटिसाइज करनी सबू सार खराब नुह सब स्कूल खराब नुह सब स्टूडेंट खराब नुह तुम जब मॉडर्नाइज कर आउ कमेंट दियनी जे 5T किसी करनी शिक्षक शिक्षयित्री मैंने किसी करना पिला माने किसी करना ये बड़ बड़ कथा कहनी 3 मास है तुम गोटे सरस्वती शिशु मंदिर जो स्कूल करथिले सब चली ना बढ़िया भावे बढ़िया रिजल्ट प्रति वर्ष बढ़िया मु जाऊँगी स्कूल फंक्शन को बढ़िया चली बढ़िया पाठ पढ़ा हो शिक्षक शिक्षयित्री मैंने मन दे पाठ पढ़ाऊँ पिला माने मन दे शुणुंट खूब बढ़िया हो 5T कॉलेज गुड़ाक भी बढ़िया आम करूँ 17टा कॉलेज कर जा देख जाओ मन बात देख 17 कॉलेज कर 48 हाई स्कूल 17 कॉलेज ये जा कामर कॉलेज 9000 पिला ये जा चंदका कॉलेज ये जा मदनपुर कॉलेज ये जा तमांडो कॉलेज ये जा जटणी कॉलेज ये जा कंथिया कॉलेज ये जा छतावर कॉलेज जाओ देख केमती आम पिला माने पाठ पढ़ुंट 5T जरिया केते पैसा नहीं आम कम करूँ तेणु क्रिटिसाइज करनी तुमर जदि एक्सट्रा कर भल पिला बाहर मॉडर्न स्कूल कर प्रति पंचायत गोटे वेलकम आ क्रिटिसाइज करनी 5T किसी करनी तमें नौटाइब एगुड़ा संस्था कथा करनी ना ना डीजे बंद कर वेलकम कर कहीं इंडिया रे कलिकता रे बम्बे रे दिल्ली रे मद्रास रे पुणे रे बहु लोक मरीगले डीजे बाजिया साउंड रे जहाँकर हार्ट डिजीज अच्छी जहाँकर आजमा अच्छी से डीजे बाजा मात्रे चिटपटा दे मरी जाऊँच तेणु इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट बंद कर डीजे बंद आज तुम कौन बेसी डीजे बजा लोक सारा भारत में गणेश पूजा बम्बे फास्ट सारा ओडिशा रे जटणी फास्ट 62टा मेढ़ होती जटणी सहर रे छोट को मिसई देले 130-132 भुवनेश्वर है 1200 60 फुटिया मूर्ति भी है
ନୟାପଲ୍ଲୀରେ 55 ଫୁଟିଆ, ଶହୀଦନଗରରେ 91 ଫୁଟିଆ, ବରଗଡ଼ରେ 52 ଫୁଟିଆ, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ 53 ଫୁଟିଆ। ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ମେଢ଼, ମୂର୍ତ୍ତି, ସାଜ ସଜା। ଜଟଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଜଟଣୀରେ 3ଟା ମୀନା ବଜାର ନାଇଁ ବାଜି ପାରିବନି, ଡିଜେ ବାଜି ପାରିବନି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇଏ ମେଲୋଡି କରିବୁ, ଭଜନ କରିବୁ। ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି, ନାଟ ପଡ଼ିଛି, 5ଟା ନାଟ, 4ଟା ମୀନା ବଜାର, ଦୋକାନ ବଜାର। ଏଇନା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଟଣୀ ବମ୍ବେ ସହର ଭଳି ଜନସମୁଦ୍ର ହବ। ନାଚ ଗୀତ ଖେଳ ଆଲୋକ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ସବୁ ଛକ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ହଁ ପୁରା ନା ଏଇନା ଜଟଣୀ ରହୁଛି ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଦେଇକିରି। ଜଟଣୀ ମୋ ଘର। ଜଟଣୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଣେଶ ମେଢ଼ ହେଇଛି ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ ଅତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଟଣୀରେ କରି ଆସୁଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଉଛି। ହରିଭାଇନା ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା। 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମେଢ଼, ମୂର୍ତ୍ତି, ଲାଇଟିଂ, ସାଜସଜା, ଚାରିଆଡ଼େ ଡେକୋରେସନ୍, ନାଟ ଗୀତ, ମେଲୋଡି, ସଙ୍ଗୀତ, ଜଳଖିଆ, ଚାରିଆଡ଼େ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଣୁ, ଫେରେ ବିଦାୟ କରୁ। ବିଦାୟ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଅନୁସାରେ ବଜେଇ ପ୍ରଶେସନ କରି ବିସର୍ଜନ କରୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଟଣୀ ବିସର୍ଜନରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ଯାତ୍ରା ବୁଲିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣେଶ ହେଇଛି, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ, ଶହୀଦନଗରରେ, ବରଗଡ଼ରେ, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ। ବିଲକୁଲ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜାଣିନି ସେ ଭିତରକୁ। ତମର ଶିକ୍ଷା କଥା ବୁଝିବା କଥା, ଶିକ୍ଷା ବୁଝ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତମେ ଏ ବିଷୟରେ ତମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ଆରେ ଏକ୍ସାଇଜ ଦେଇଛି 15,500 କୋଟି ଲାଭ। ସେଇଥିରୁ 5,000 କୋଟି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମେଟ୍ରୋ। କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଶୁଭ ଦିଆ ସରିଲାଣି, କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏବେ। ମେଟ୍ରୋ ଅଳ୍ପତ ହବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଦେଇ ଯାଇଛି, ତାକୁ ଶେଷ କରିବେ ମୋହନ ମାଝୀ। ନହେଲେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହବ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଧାରି ପାରିବେନି। ଓମ୍ଫେଡ୍ ଦୋକାନରେ କ୍ଷୀର ମିଳୁନି, ଖାଲି ଗୁଟକା ସିଗାରେଟ୍ ମାଳ ମିଳ, କାହିଁକି ଚଢ଼େଇବନି? ନା କ୍ଷୀର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ଏଇନା। ଆମର ଓମ୍ଫେଡ୍ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ମୋର ଗୋଟେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପାଇଁ ଘଟି ଅଛି, 4-5ଟା ଘଟି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଲାଗିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଆଟା ଠିକ୍ ହଉନି ମୋହନ ମାଝୀ। ତମରି ସମୟରେ ଆରେ 3 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ସାରିଲାଣି। ବନ୍ଦ କର କ୍ଷୀର ରେଟ୍ ବଢ଼େଇବା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଅନି। ମାଛରେ ଖାଇଲ ପଇସା, ମାଂସରେ ଖାଉଛ ପଇସା, ଆଳୁରେ ଖାଉଛ ପଇସା, ପିଆଜରେ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା। ପିଆଜରେ ଖାଉଛ, ଇଏ କଲରାରେ ଖାଉଛ, ସାରୁରେ ଖାଉଛ, ବାଇଗଣରେ ଖାଉଛ, ପୋଟଳରେ ଖାଉଛ, ତେଲରେ ଖାଉଛ, ଡାଲିରେ ଖାଉଛ, ମସଲାରେ ଖାଉଛ, ଡିଜେଲରେ ଖାଇଲ, ପେଟ୍ରୋଲରେ ଖାଇଲ, ଗ୍ୟାସରେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଢୋଲକିଅ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତମର। ହଟେଇ ଦେବୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ରେଟ୍ ନ କମେ, ତମ ପେଟ ଯେଉଁ ଫୁଟିଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଛତୁ ଆଣି ଖାଉଛ, ଫଟେଇ ଦେବୁ ଆମେ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର।